yo baadumulu murtanale jankore ke annal baadumul lamo Ibrahima Fati ali Dr. Sidi Ali Jane ko nga murale na nyamen lokun kanyim programo sambale na sinya killing programo kana fintali kunjur radio Jane Koto FM 101.1 murtana program killing la par programo ni waro dolu nimmen kana akasia ka kundu ka anyorindi ka chokinyola ka chokala ko deke wala nan ka fale ko nalfi programme men nata mambam alal fam fo radio ni je Ibrahim nyol be jele nali ya fo edro ba safela le ya ki Dr. Sidi Ali na ba fandante maso programme kilon si continue no adnu ngonde ngala fele ka programme siman kilon sambale na yo barbi minadu nali men kono badumulu wole mu kombe ya kala muta nyamen dino natale kam mol la yalu deda dino manna kam mol la yalu tinya dino natale kam mol bambande amanna kam mol lamfundi dino natale kam molu nyandi nyoto amanna kam malola molu kam yo wokam marandoliya ko ngakala muta nyamen fenne bije ka fo menni ko misalim fi alal hako bo ni jankari mo ko diŋolu me ye a loŋ ko sorota futu sito e bandala ndolu ka meŋ fo ko futu sito diŋolu me ye a loŋ ko sorota futu sito e bandala ka bali feŋ jama le ti na kundaalu to kabiriŋ kalamutaro e bantala fo saa mbe tembo menu biide alhamdulillah duniya molu be kalamutaro ke kanne lonnaalu siyata mulu ko Dr. Sidi ale ñolu siifaalu be ñame be ku jama le bondi la ñiñoolo yo bi na kaca bina wo fannaalu la bii bari janne be ka jagala kon dal dala nyamen do sal be tendungal jayi at men be do ko na Jane Koto FM radio to mbal ten dal be mo me tu mbal tem la kali jayi alla do ko nyimala anin kunjurun ko be anin kombo ko be anin gambian ko be ni aje nga bolo kunjur la wolle Sidi Ali bondi kombo fanam kunjur be kombo la kono adu kombo fanam be gambia le kono oto be mo beten lambar jela ning tenyina la mo meke mo me ya bulo bula la jifo kono pour kanyi programme nyi ka abulo duma koto wala mu Dr. Yaya Dramati mba fanan ten la mba jayila beten dro la banna men wala mu Dr. Famati nyen kamala kala baro le tuje be damen do ten nim pare de science abe jaga do tariya do tala la bore ay ta karam mo ta ta do ko la bara kanyi be je pour ala ya la kunda la molu pour ku jamaɓe kadi e kole a polti isi sone a ñami woto Dr. Sidi Ali Jane murtanankode ke bimɓe lafela yiyen kono to diya menna wole mo dingo me ya lonko a sotota futu sito e bantaba ayda kilimba fabulu afana babulu wa waraɓe diŋol le kono meyano barate yate suutele na kundal to na bankol kan ka fate sotota futu sito e bantal la ila kiidiyoɓe ñaade foy ña balila fewol lale bam foy ñanta kontila la ko dindol be ñamen Dr. Sidi Ali Jane kumo mo itati baraka bak Ibrahim mbe ijayla mbe Dr. Drame fanan jayla bak mi alon ko nin ko matalo mo programme karasino ti be ko radio anin alama ilalu na tondi kacalal min kana kacala me duniya dawda mbe fanan mo me be jayla be kontono fanan koy kamem fodo bi programme ni ngama ni min lafta aji kumin continue yese kibaro kino be fotala nale yo nyin dinkram bu nyaari baleti andun dinkra kolem balam fana bawo ila diamo folote mfoje muslimia wala alfa mo manna ka adama dingolo ke ila tenkumo min be bulu ka janjang amanna nyin kama katora kolilla adama dingol kambara natare ka silabeto itandila ni atare be silaka memman be silabeto itandila wosilol kon adama dingol lakaf nyoma ya dunia dawoda soto famala karola barin sabako alkainatul hayy fi wo fen kende mal makani ya kasele ke ni musola ka kafu ikana janja ikana sembo soto ndino bato dun kono wala soto femol kono min buñata beeti wonam adama dingo to wayatina adama dingo soto nya man sata la ya krosi baka jibe baka silota ayala ni adama dingo nyanta na soto men ni kama ten kuma ni do nyato tase keno balwo nyim fama jato kono wayatina fennata mi ka fay ko futuo
futuo ntema mira yo kandol sa fasar nyanyi mal bari ma mira mandin koli ya fasar nyami ya foila kama to nyami kama man si amini ya fo nyam mani kama dol sa ko fiti o mana ma ke fiti o fuo ka wotu ye futuo ka fuoto mo kana tara fuo e tara fengola kende ya ka so akabe ko ni ko mani kama la ko futuo wala ka fuoto ye ka betamano nyindin krato ni nata dino la jero to man sata laye mim fonye ako altul molu alsila almari la mi alda kaliboni ni kilimbala woni kilimo ayala no monyo bondi abala birin wono monyo ni kene muso ka wata ngola ako fa batha minhum rijalan kathiran wa nisaa ki jamani mus jama bata wo mu fulo le bal kay molu ka fondinyo ma futu wala karola ku nyima balati la silo sabati no tem ko setarno molu tem waya tinna ala nyinyi nyandi bal aya farla yandi ko nyantale nga futu siti ning musulu tema ning kelu tema janning dingol binasoto futu sito nyanda ka kele janning dingol binasoto bal fembi je fay ka vo me ko khutuba wala nginti ni lafta musumin futula ka ta sinya kilin doron salamu alaikum alaikum salam dim musu karle bi yandi musu men di wala mo lafta ali ya din je kala si ali ta so ma ta jamo dale futu si de woman kala siloti anyanda kala nyadi le wala fu khutuba ke wala fu abe ko seyna aluna ala no nyoma finka ton di Fatima wato min na kila ko ala kayre ko yesi ali futundi Fatima isa Fatima futundi aloye sun karo kono la futundi ay baraka dunga fe kala muso hokata banna karol ko kal sabata te be nyoji be la nyame ma fa tara tunu wala bari be nyoji be la nyame bal ko sitano nyaade ado hani adara nyimmo fulol be wulu ta bunkile wala kono bawo kila le ali kulu atele Fatima wulu woto futuo ka siti wo mu kunyima bale ti nyim futu la fulolu nyantale ye futu e tara sitiri te ma baranyi ma ba wala jannim futu be sitira fo ya dundi akam bonna fel se kemi ya non ko ka fa ko khutuba wala musunyi noti kadu ya bi je ka fa ko non ko la manu nyaadi ani wo be mu wato de kayin kara fulul jibe makilo ba kan na mulu ila korosiroto musukeni musola futu wala karola jannin ibe dinke dila ibe dimuso dila dinke nyinna ekatale folo yewo dinke la kolu kenya lo andum dimuso fanan dinke la karola wo fanan na molu katale ya jibe nyin dimuso be nyaade sekeno nyaade atakela doron ko ka ko mo atakela don ko hani bar ku jama e ko nyini ala karola nyin kam dem ko se tara iteno katuma do yewo kata nyaala fam o futu sito futu femman tuye pour ka futu o ke ken muso yentema muso min tata ka nin donna karo jiba nata ko ke ko mbele be sirinde akay ko ni be nyim futu la de sala ya futu nyin kama serol balamiyan ko sera kolemba serol ka boa bala ala ya dawol nyama serol ka boa bala miyan ko ko leata ba ni ba futu la faya ma ko ba ka de ina be tar la wo kan also sero bondino yarno men nin karba jola nin wo sifa kabiru wo muso yin fo nyana ko ha yara nyin ne atinna muso nyino nyanta kake khutuba nyanta kake ka no wala ndini mi wo muso hayna be ya ajato be nyaari nyame kebi tara hamen batu afutu boro bari wo shero ya tinna nyin futu man sitino tara yake nyaara yi yo nin nata kana indin krado sila muslimol be sitirin alquran wala be sitirin kilala be sitirin kilala karandirol alquran o yemi tandina wolom nyinti ko keni muso nyanta le futu bari keni muso la futu fo wala kadin futu nyanta sitile te bari fo keni muso la futu sito wala nyanta dingo dile la ba hani futu sito buka dingo di mola min ka dingo di mola wo la nyoyale min keni muso ye la wato isi dingo sotono yo sila ala du yemina fonya alquran o kulubato ako yusikumullahu ala bal tolu modu wosila fi awladikum ali dingo to dingo ka sotole
futu sito kola walla janni futu be sitila dimo ka soto sarato min gawlo ke ni musole nyantela futu siti be ka dindi mola be ka din abe comme ça be nga fala din to be ko tin bokja ye futu siti ni moy mi yanon ka be gambia sani bari taman ta gambia ibe sidi nyam bari futu siti jamol kon banjuli jamen kon sere kon dare futu siti ya ke pati ba ite be je manta lo ko manam kare fula kare sabo wala kare woro nyembe pare kam pour kade koy ko yef ila muso mu tan bina kullila e be sonna wala amin futu si setale futu sito buka dingo si mola amin men la nyoya la ranka wala ka dingo si mola sira mol ba gibe ye hakilo tubak ale adama dingo hakilo la police hakilo la tamandi ka futu siti abuka dingo si mola amin dingo kasi mola nin tumo min na ke nin muso yela nin ke nin muso yela inata dingo soto wo dingo min ya soto wo dingo e mine ke kuriya ke ba ma ko ke nin muso fa bar dingo fa kuriya ke ba amman kuriya ay ba nin fa soto dingo e ba anin fa soto futu man sidi te ma folode bar yela kabiri yela inata nin dingo soto woto dingo min nata sani wo nata ko dingo din nata kana nyame wallahi fem faram fanso hani kilim man tara anin alimamo dingo tema alimamo mi ala kala futu ya sidi jami lo kono ko la ngara mutuna nata dingo so faram fanso man tara anin annabiyyo mo bal ni faadu tema katibina lumu min nema fa ale nan sambana ko halal dimma wala ngaram dimma wala annabiyyo wala ala min diata ay wala ite nata wala nyama ko mo nin anata kenya min nyama kenya mi yan ko sembe man tarabul wote man nyanka jalay wo kenya ka amin amin bari ngin karo be dam to ibrahim dino e mine fo nyin la ko folo nse nyin lon ko dino wala nyaton ka ba wala muhammad sallallahu alaihi wa alihi anata korosiro ko mu mebel anata topotoro ko mu mebel anene me bam hani adama dim fureto hana sa fawon fa kila anene me bam fureto kafiri ya mati na ne bam fureto yani ate fon so mati na ne ba bal momin fon jahato ba kelo kan akabula wolle fon no kan katami mo la min ya ko imatero ni na da fundi na be na fundi la mo kay ko shakilo do kala ka fa kana mo la ko ma fon bi kala fi ngana mo li nyaada fulala ni mo be mo na no malale wo muhammad sallallahu alaihi wasallam ale alquran wala diya wo alquran na ta sila wala diya mutai ako ale wo siyo diya la ko al dingolu e nyanta ali kela amma foko ale wo siyo diya la ko ali futu o sidi tumo min na dingol min na ta ko la wala salike ako ko ali dingolu nyanta ali kela wo tumo londo nga ko sanyi wuli kini sanyi kemenani ko ma londi man tara molu bulu wotu mola jato jara nya karoto ani londo je adama dingo soto nya karoto ko bi mimbe molu ha wotu mo ite mo sambal no lo bitani ka jibe fo nyimmu nyindi wol di fa man ka din ko lo bitani fo ngala tebo wotu mo woti yele fam few a londo lasilo bi yele bar molu man futano an wala na ka ko mol min ka ko am folo le feshata ay molu tani hani mo folo ila jamano kay betamal mo betamal bara man ka ko la obetia jamano ko mo ko den dinar men si o betia ala tilin da wel ba fam ko ne kila nyima sallallahu alaihi wa ala kam man to bi ko sanjo la yudra imanu awwaluhu khairun am akhiruhu sanjo afolo wala la ba belo mo wati man to da ban ala kulli kila la wato wala fembi yemi ya lon ko fembe lori yemi ka fay ko baitu malil muslimin muslimu la na fulubun wotu mola muslimu la na fulubun muslimu la kiti la ba mimbe mararim mola ko kila nyima akola abubakar na ko akola umar akola uthman wasifa wala be mararim wala la kam katama wo di karato ala ya fa nyami wona fulubun nyimbe lori ne pour ka ma koyro di muslimu la ani mola hani minno man ka muslimu kama ko de tenku mo taraji nin muso na ta wotu mola ako kila ni mai walla ko abubakar walla ko momo ko yen kono mandil ya ngini ka jemaale kono mandi ko karle kono mandi ba fa la ta ko kar kilna ni wo karna ta nyin ko itele kono mandi
nako ha ntele nga kono mandi woto silan ay i'tirafo kala sondara ko nyin kono mimbe nyin nan ntele nga ka ake sonta andu muso fana ko nyin ne kono mandi silan be o dula min to wolo dula to ala nin ala kila nya ko tanen dunia mo be nya ko nyin dingo mimbe nyin muso ko nyin keleta dindingo mimbe muso ko keleta bar madama dindingo nyin mu keleta andu kelma faati be min fo rasulan alquran wa min fo bambe wala kala nin saya nata wala min diata moli wala kala dindi wala karol alquran ko yusikumullahu fi auladikum be wosiyo dal dindi wala karol alif ali yalike sila lota ko nyima ke bari nyin din krado nyin ke fellori nyin muso fellori kono bala ke nin wotu mo nan ko foyde ni atara sonta ni na i'tirafo leke sariya mo yebusho millandi ayan kan kato millandi bona la ke kan muso nyin kono le bale te ku kala la ibe batula fonin tumo min na wuluta ay dingo susundi fo dingo dai bo sunjo to dingo ya famono wo kola isna sariya mo la kiti olande aka silan nim wo kata nyin din krado nyin din dingo min belorin sani jama abi jama le beto jama le bato botola baitul muslimin bi jere bawo dindi ko man na fa samba andon tumo min na bani mfai ko ye ko la wol kanne yani biri ko la ko woto dimo ni woto botola bar ni na to wodi mo fa mo jato la karola kila ni ma ya ni kai ko ni kar sifa kila resilan nim momi ya lon ko ma faalu makata nyaade ako al ibn wala al waladu dingo lil firash akasoto la nyoyal dingo kasoto la nyoyal dingo buka soto futu sito kono futu sito se ke futu sito kola muso sita kudo kijana ina dingo soto ina sambana madama futu be sitirini atema mbafala ko dingo lo bari akoy ko dingo mulla rango leti waril ahir al hajar wa alal ahir al hajar wa mi ya lon ko ay fen ko kay silo le bula fo dimo ngi naga so albus wala awka bala ma fo dimo moy ku ka wala de mi ye ku jaw ka albus wala awka sila ni na ta ngi dinkral min ya lon ko ni nga faran ko ya gambe ma fa wala bawo nyi ko akole ma man taram modu kam bake say moli afham bake de dunia ba ni na ni banko dol ko arab banko la no sifa dol bi min yana wala ni ko fam le kende diamu fam buga taraji dindi mo mimma fati ni sabata ro ka ba fa aban diambe ga taraji ka tu sali fotu sito wo mu iqdo lati abako agreemento ka mo fulo tema wo mo lati barsila ni fotu sideta dingo min na so to ko la diamu man taraji mo be ka fo adingo dum haniya taramu so e mo do dingo dia mo man tarawa ban janne foto be sabata ka dingo mo ta dingo foto sito man ta atina ka ko man ka dingo so ni misali mfe ko am dingo be dori min din karato silan dingo eton di bayt mal muslimin ngata ka dingo ni to ni ataro bi bar silan ni na dan tolla ma fam ni nga farla yan ko gambia ni sifa so dagi kon ne nga modo fam je fam la dulal to be dulal to afa aba sotola wato min na futu o man siti anin abate anata ke do kula bati dindi kende ba ayta bila nyima lo afa gambia fam kon wala korda nyima lo afa gambia fam kon aba to poto kan kenya mo me be nyam fa na ta janga jibe ya murunta fa na ta jibe ya fa dot fa wala to poto jan ka be ku ka sanke ka sama gambia kabiri nyin ke fuda ta ta bade dende o nginta de silam ani ala mol pour ka jibe be ke tala nyami aka fuda damin to e kay ko ke ni ifa la ke hakete ako kendi mo alquran mo da kay alquran o leaf anata fu jamin ko ni jaka ni kawal atina rafta la ko fa mo betinya ako ni ko ay alquran o mo takafo ni ko alquran o ko ifa imanya ka ke Allahu akbar ako ni ko ndata muslimi ato ali to ni rolo mo afen ke ka men fonye ayen to ni muslimi ayen to ni nkai ko to ni afo ni atara wo mo ye wo ko mo foye wo ye men foye nin to nya muslimi ala wo to muslimi ayen to ni ba muslimi ay mo fo ako nya nkai no mo fo nkai ko mo mi ya non ko ka fay ko je na dingo atote alquran ko wo alquran be to ni na yadi wallahi
moti alquran bira folo fa la ban moti ye min to wala do zina jeno dimo ate alquran be la kono bira folo fa la ban ngai woto womi alquran mo daga fa alquran la nyimba man to nya foyede dole ya ko bara alquran mo ma woto niyata dino be lorin alquran ko woto dino me to nye wo mole to nye ani abe society min kono ila fahamul bali ani la wakil bali pour ka hakilo tamani ko akonya bara alquran men fu alquran ko nin yin sifa so da ibani fa wala ngenta ka punish bara mete fode akonya ha ka wala bi alquran ko anu alquran ibrahim aya koindile kombina itandila nyamin suratul nur niya tara jeno be sabati la dinka momin kunna mi ye jeno ke woda mali nyanta kabusa bara dimo min soto o man yanka busa o man yanka busa le few woto ni alquran wala may ako suratul anzalnaha ako modi la may nyim soro lati ati ala yajin ka ko bambandi ka mena sura do la ma wol jin andu niaga ka fo nyam pour ka ko bambandi kende ke ako suratul anzalnaha nyim soro din ta ala ngajindi o faradna andu nga soro jindi nyami nga farla yandi wala nyama fana وأنزلنا فيها آيات بينات سورو نين كونو آية بانكير مبالي جندي آية بانكير مبالي بارغا كمينا كما لعلكم تذكرون نكو دوبي يفو السكوان سورو nga jindi wala kam soro lo min nga jindi nga farle yandi adu nga آية بانكير wala kayen ko dobi yefo ali sekawan tadhakkarun alsa hakilo taman nkai yo ala silan kelama akonyo ko azaniyatu jena la muso wazani anin jena la ke ama ko jena dingo de jena la muso anin jena la ke fajlidu kull wahid minhuma 100 jalda kili wo kilin nin aliye muta nyin jeno tumola ali kili wo kilin buse ko no busa kem ninga ta ko bisala fi Gambia nene ma moy Gambia la tarikho kono koy nene mo mutala ya busa keme ka to ay jeno loke wala man sa kundare ya busa wonya ba ni ko kitiyo ni ninga be kala man ko mo kon kilimo de hani dingo le jeno ke ta busa hako man tare buli ya busa ni dingo sunyaro hako man tare buli ya bulu kuntu man sale hako so puru ko yontere ma moy na tarikho be kono ko jena la man sa kunda ya sinila ya busa mama ala dun kola ko jena la muso nin jena la ke alkilwo kilim busa danya keme wala ta'khudukum bihima rafatun fi dinillah nin albe busa danya keme wala alkana bala faso to nyimo ala silo nin albakir alkana busa la so alkana bala faso in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ni atara Allah ta'ala ni lula ni jibe al ibrahim ala ka fo nyinde na Allah ta'ala ani lula ba min yatina bil lula ba forja katu kitiyo be sen kanna kitiyo be sen kanna sini alkiyama woto nin ale min foye inyen tawol taman la ni man wota man al sini alkiyama kun nyini karo be kanne wallahi yaje ako wal yashhad adabahum ta'ifatun min almu'minin nin tumo min nalbe e busala al liman ya mo jama ba ma be ndiye kafo dol sama be ye puri naaje min be keri salo nyinne be kere yaje ni nata na karola sila mo fe la yeno ke ay yena dingo so futu city la le futu city yeno nyin kola bere ye futu city anata dindo so futu so nyin kola ke nyin tara fo afata ke talala na la puruka ke talala ka fae ko ka fo min dim fo do ko iteman ni so to keto iman ni so to yi mina naman niya so sharia ngolo koy man ni so yi fa sharia ngolo bentolia ani sharia jamal babbe ya mi yaron ko akoy busaro koy man busaro ite man busaro kana wala fo ko se banim fa busa ite man banim fa busa man min fo dingo min na ko to few e ka fa sharia ngolo ko ite man nyanga keso Allahu akbar ni yangi ni ke ka ko sila mina na dum imam banim fa busa sa fa sharia ntija yo ajibe fo ni fo ya ajibe hakilo sharia mo ko manyanka ke di mola mi ya lon ko futu man siti abanin afate mabato men na tebe soto
ni kay ko silan sariya du ye mine fo nim keni muso ye la jannim futo be sitila busa keme ali yo kele ba sa boy han mina tin ka du sariya tiya ite ba fara jango sariya iba fara jango sariya tiya sila be ko be nyaade ala kamen afatu'minuna bi ba'd alkitab ala ka son kitiyo dolla wa takfuruna bi ba'd alka kafiriya dol isonta ko misal be niata sariya wala ya sariya mo fo ba ni to ko sariya mo ko jena dingo manyanka afake bar sariya ko ele fanan ko jena la kenen jena la muso busa ikon te busa la mine atina bawo sariya te ya bar mine la sariya te ya dika ke tala ka fa kun ke di lela adu mela kuma kun bari yin ayo men fojante ndema moyje ka foko alquran o yin folo ko e nyimmen sorota futuo man sidi folo alikana ke dial mo moy lay atije atole famate alquran famo be ko andum alquran wala nata ka balu nyinto ko to ka sabati ku wo ko ni adama dingo la ni giyo ala ni kunto le biye wala busol be la kan diya ko wala alquran kila boka fem farla yandino amanke wote ala do ko manke wote bari ala min farla na ka wala itandi wala na ko ngamen fo ya tondi bintu momina e kay ko ha kalle sunyaro ke dukare sa sutura bawon to la kabilo sembu warta bakel kila nata ko akose akay ko to fane kanan dani pour alla silon kana taman aseleta la min baroka ko hey altol mod ali nyilon ko folo to molu ni la mo baye ku bake ku kurumbake e ka sutura ikono mo lam fu ngani ngay ku kuruma ke bes wala akofa walladhi nafsi bi yadi nan kali ala niyo bi ala min pulu law sarakat fatima nin dingo fatima ay sunyaro ke lakata bi yadi hamba lo kuntula abako ni be kiti o tamalla tamandi amume be ni ta tamalla be fili wallahi woto ni nata ni lodla baitu malil muslimina ale muslim wala nafulu bon abe mbolle ba atayya sila nyin dindi mo jamale nyanta to botola famo jato haniya tar misalim fego farman soto ada ba do bi asina ya ko karlam ko mana ko non te manke dinde bibe tembo men do na foda do wululal manye de ya talo bita bawo ala silo di molal bi ise famro so no dna isa no nyimu to nya de wala manka de wati ninga balanta kana kila kana so ali ta do ali kitio ali talo bita ne ya gibe o dna ba sabatin la di ngolum fa de wati na sabata ka di ngolum di amo fa wati woto kan ka mata to to dum dia ba di mata bawo sabata waya tinna wato ibrahim dingol minni alon ko ikasoto jannin futuo be sitila nin asabati ta ko wulula minni ya sembendila ko idingo lomu nin wo sabata ko to ngaram inyante wulula lo kela inyante wulula lo kela ka to asabata ko idingo lomu ku kilinda makan alquran kon yusikumullahu fi auladikum ala be wosiyo dila la dingol la karola lidhakar mithlu hadhil unthayayn kese musola ni fulata ala wo wosio kali woke adu ngafko wosio ni ame wosio wala e ya maro di mola ye min kanu ni di nyala min beso ni ara maba akedi ya bari ya no kula min anyanda kala bari ila kanu akani ka wosito di ala kadi ala so ni akon woto mo nin asabati ta ko adingo lemu nin asabata ko adingo lemu futuo sidita lewo wala futuo sidi ko la lo janni futuo kasi na sabata ko adingo lemu dingo nyinya ta fakela andun ko kilim bigeni na tan ma famala na Gambia famo jato la loi misalim fe han Senegal ila loi lu man balanka molu dingo la ketala dil kela kelo dila tonya loi te Gambia ko Gambia famo la loi to min ka fako ni man fa imam futuo sidita kela woti atije Gambia kallu ketala ngama batala kel mo meme woto nin sifa nin anata ne atara ketala la iman la fika to nyiro la dindi ngokan e ko itol fe ko imanyanga ketala ni ya foko alta manjana ketala wallahi ya ta manse ketala te ka to mena biye ni te ko alale ko bawo ala ma fo bari tolle afarla ni ko alale afa ni te ko alale ko ni te ko alale ko fenko
e ke man nyandi la dinni wala bar ala ko ya busa ko ma busa no bawo sariya man taraje woto hanbi sariya man taraje dinni wala ya ke ni ko to wono woto kana ke tala adi man sala man sai ke tala no de to nyero binala mo kam mi yaron ko man nyanka to nye wala ya tinna alqur'ano do bien programme sa continue no ala do bien ni ata wato bandala alqur'ano man nyin ko ke jahano ti futu jeno ning jena la keni jena la muso tema bar futu jena de nyin amam fe o fen soto ay min lawo ka wobe ko mo as almame ya nole to nya bar bina ka jara nya to lonna do bi yemin ya non ko ta almame ya no bi tare jahannama ala sir woro wonyum lonna kirmare mata kirin lonna mo man ku jaw kay ya police ala kullen anyanta ka keso anyanta fa kela nin ama fa ke no sharian teoria ya di man sai ke talaite yo bari won dolle mo moy ñola lafta je fam lo la ñimalati ninga ya tara na dina ke tala ya moy do sidi ali membo atul fe wodi malta ke tala nola ala ko bula ferem family ñi bula la fa ta man saya bawo al fama ya lo ko na fa man sawaya dingo go ke talal mbe barako la Dr. Sidi Ali Bake sila mbe kumo muru la kam jannim be ko kum fara mbe programme kum fara nin kondo diri babul wala no men babla se men ay kumo tala kumo kum inshallah mbe ita fam jayla fam mbe Dr. Jayla mbe la moyla Jayla mbe dal la fana iso wakili yelamoy ni famu tulola ikana lamoy ni modo tulola tina ya ko akote ne bare kari kote ne kari wala jamaati ya telon yesi de holon bare ko kari do boy foy holon ani adum fa fote fa wala kamal la ba mon nyante se hakilo to ba kala baraka ba ka ba inshallah fo dum kote baraka ba ke bali wala mu Dr. Sidi Ali tin dolle nga moy ñola andum beyen hakilo du je nyim programme on nimba datla ko de ka seinga ka nda seinga na barka a choki ka tambi ka tende nyaato wala mu nyindi ba ya lo damen wala mu dina tiyolu Gambia kono nalbe keta Gambia msafu mandin kono adnin ko mandin be kodi war nyul be la Burkina Mali Guinea Conakry dawoda natul fe nyim ko sifa la kene mata dulata tul qualité keta la nor alamru ndima sakundalu kam bawo ndolle nga moy ka foko itanyin dingo balino la keti tumo men ne man ko ke banim fal woto mba fala Dr. Sidi Ali ko ya baraka ba ke ala ni ko indiri kendo la ni ñindum be siari na bankol kan baade mun adum ka même faali bi dunia niaji dunia molbe ñodan kam e kam murum ila lonnal le kam e kam murum ila tamalal le kam yalo adama de me yalo ko akaranda dunia fembu ka tano londo koma to nyala moti adum adi semba kilo kan dunia fembu ka tano kambe fanan koma adum fembu ka tano lanna nyoya ka la nyola adama do men yalon ko a wuluda dul fawon le kon ay moya kal kon ay karon kal kon an arabu ya dada adulu kal be dino men gam mafo arable tam bara nata arabu kawon la pray ko ino mola to nyala modi fo ya karan nimo arabu kawon nada mosodo atata o kawon fanan karan ning arabu kawon la arabu kawon koyta ay dino koyta nada mul ko daga botawul kon nada siyabe tubabul kon woto nyanta lanna so lo mo sifaliel woton tolle ngam nyimmo nyona dun nte kundingo Ibrahima mbela fla nyenna nyin ko si janjanno hannal sadino radio ko tan la nyaanya moli nyim kumolu moy katu toñiro lebe keri me alon bae même poten sey ngandiro lebe nyim ko abe sey ngandiri juma la wala al kiyama ali jitani nen kala al balla nidi alla bi al nyaal be mol la kenol gal nyaal be mol la bunyimal gal nyaal be la ni sol gal nyaal be la sa yol kam wokatin alke tonye alkanya ni nako jaata kelli al bal bulubi bar sama sasa bal maral be fal ndun nal fata alne ngo mari ni to momen na alman babu sa alman fa busa alman geno fa hanin tolla ya mandin kol la kawo kono geno tije ndol be ka tunum aten tolla kawo kono le tere alkanya mem moy geno abota zina la bal ndol ya wala ne ga fa e tulumu tulungu mbeyalo tantan ko so mo tulungu le do mo tulungu le ti football mo tulungu le ti wala ne ya dunda kono a mantra na kuolo kono so alte kiti no la kula menta tolti woto nalbe kiti la ko kula ali nyanda kiti la ko ala ya fa nyamen kila ya fa nyamen
mari ite man babusa imam fabusa sila ndinno sita la femo bawo e nyaala bala fon kam e ko hani ata sorno badum mbe dannali e janne nin docteur Siriali be murla la nyim programme mba continuer la mbal be tendula mbal jayila radio molu ani radio do kulal be anin gambian ko gunjurugol ko ngafa nyame be docteur Siriali fon konton na mbaten dula mba jayila nin docteur Yaya Drame ala baraka baga bi programme o da tajanna ala mamma be la e lo ko ala baraka